রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের জীবনের কথাগুলো ভাবি আর নীরবে চোখের জল ফেলি। এমন এক জীবনে পা রেখেছি, শুধুই টেনশন আর চিন্তা। এগুলো ভাবতে ভাবতেই দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। আমি এখন নিজেকে সব জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলেছি, বন্ধুত্ব কিংবা আত্মীয় স্বজন, প্রিয় মানুষ, সব জায়গা থেকে। কারণ আমি বুঝতে পেরেছি এই দুনিয়াতে সবাই স্বার্থের জন্য কাছে আসে। একটা ছেলে মানুষের পকেটে যদি টাকা না থাকে, তাহলে আপন মানুষগুলো পরের মতো ব্যবহার করে। আসমানে তোর বাড়ি हमारी दुनिया बहुत अलग है लाला। सबको महफिलें पसंद है और हमें अकेला पाए। डर लग रहा है? अभी तो खेल शुरू हुआ। तो पुलिस है या ब्रोकर? हे! उंगली नीचे कर, वरना हाथ काट के फेंक दूंगा। किसी लायक नहीं रहेगा। खैरियत चाहता है तो जल्द से जल्द निकल ले यहाँ से। नहीं गया तो बेमौत मारा जाएगा। सूर्या, जा यहाँ से। हेलो। चल निकल। मुझे अगर पूरी दुनिया भी छोड़ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लोगों के भरोसे पर नहीं, अपने रब के भरोसे पर जीता हूँ। हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। मुझे अगर पूरी दुनिया भी छोड़ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लोगों के भरोसे पर नहीं, अपने रब के भरोसे पर जीता हूँ। अरे सूर्या, अरे आईजी, अरे बोला तो गुस्सा आ गया। अब उनके भाई से तमीज से बात करने का और जरा जबान संभाल के पेश आने का। क्या ज्यादा चलाई ना तो काट के रख देंगे। দুনিয়া যদি জিতেও যাও তাইলেও মরে যাবা, দুনিয়া যদি হেরেও যাও তাইলেও মরে যাবা। দুনিয়া জিতলেও টিকতা না, দুনিয়া হারলেও। 50 বছর লাগাইয়া সুদ ঘুষ মিথ্যা চুরি ডাকাতি ওজনে কম দিয়া দুনিয়া যদি সব গুছান, তারপরও একদিন মরে যাবেন। আর যদি কিছুই করতে পাইলেন না, দুনিয়া অর্জন করতে পারলেন না, তবুও মরে যাবেন। দুনিয়ায় সফল ব্যক্তিও মরে যায়, দুনিয়ায় ব্যর্থ ব্যক্তিও মরে যায়। দুনিয়া ইমানদারকেও ছেড়ে দিতে হয়, দুনিয়া কাফের। যেই কপালে দুঃখ লেখা আছে, সেই কপালে আবার সুখ আশা করি কিভাবে?